बाहर खामोशी हो गई थी। खुद ही तो कहा था मुझे अपनी शक्ल ना दिखाना, अब खुद ही बुलाना शुरू कर दिया। फिर से मेरी कोई तजलील ही करनी होगी। इसे नहीं खबर कब इसे नींद आई थी, कब वो सोई थी। वो बाबा की इस जानने वाली औरत को देखने के लिए आया था। ऑपरेट कामयाब रहा था। अब साजिदा को होश आया था। वो पास खड़ा इसका डिस्क्रिप्शन देख रहा था कि अचानक आहान की नज़र उस पर पड़ी तो इसने दोनों हाथ माफ़ी की शक्ल में जोड़े हुए थे। ये क्या कर रही हैं आप? आहान ने परेशानी और हैरानी के मिले जुले तासुर से साजिदा की तरफ देखा और फिर पीछे बैठी तमन्ना की तरफ। हानिया को बुला दो, इसे कहो मुझे माफ़ कर दे। साजिदा से बोलना मुश्किल हो रहा था। हानिया, आप कैसे जानती इसे और क्या माफ़ी? साजिदा बोलती जा रही थी और वो हवन्नक बना सब सुन रहा था। फिर तमन्ना बोलना शुरू हुई कि कैसे इसने हानिया को घर से बाहर भगाया था। इस पर पहाड़ टूट रहे थे हकीकत के। सब कुछ इसकी हर मजबूरी आश्कार हो रही थी। वो सकते के आलम में खड़ा साजिदा ही की ज़ुबानी इसके जुल्म सुन रहा था जो वो हानिया पर करती रही थी। और फिर हैदर का उनके घर आना, नज़ीर का पकड़े जाना। तमन्ना रो रही थी और हानिया की हर एक बात बता रही थी। खुदा का वास्ता बेटा, हानिया को कहो मुझे माफ़ कर दे, बस एक दफ़ा। वो खामोशी से बाहर निकलता चला गया। वो घर पहुंचा तो मुकम्मल खामोशी थी। वो चुपचाप अपने कमरे में आया। दिल अजीब सा हो रहा था। वो बेड की साइड टेबल में से हानिया का वो ख़त निकाल रहा था जो उस दिन इसने गुस्से में फेंक दिया था। क्या किया नहीं था हानिया के दिल में, वो पढ़ता जा रहा था और आंसू इसके गले में अटकते जा रहे थे। कोई ऐसा पल नहीं था जिसमें इसने आहान से मोहब्बत ना की हो। ओह, ये मैं क्या कर बैठा। इसे समझ नहीं आ रही थी और वो ख़ुद को क्या सज़ा दे। जिस तरह मोहब्बत के समंदर की चारों ओर एकदम से दीवार बनी थी, इसी तरह ढहती जा रही थी। अब तो दिल में शर्मिंदगी के साथ मोहब्बत का समंदर ठाठे मार रहा था। कागज़ को इसी तरह फोल्ड करके इसने दराज में रख दिया था। फिर आहिस्ता से बोझल कदम उठाता इसके कमरे के बिल्कुल सामने आया था। हानिया, हानिया, इसने आवाज़ लगाई थी। आज ना तो आवाज़ में सख्ती थी और ना ही वो नफ़रत। मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी, वो अंदर से बोली थी। आहान के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। फिर इसने आवाज़ लगाई, बाबा, बाबा। वो नहीं खोल रही दरवाज़ा। इतना कहकर वो दरवाजे की बैक पे खड़ा हो गया था। हानिया ने कुछ देर खामोशी देखी, फिर दरवाज़ा खोल के बाहर आ गई थी। वो बाहर आकर आगे आई थी और इर्द गिर्द देखा। बाबा आ गए क्या? फिर अपनी चप्पल पहनने के लिए वापस पलटी तो ज़ोर से आहान से टकराई, जिसने बड़ी मुश्किल से थामा था इसे। क्या मसला है तुम्हारा? कल से अंदर घुस के बैठी हो। आहान ने मसनूई गुस्सा दिखाया। वो बेचैन सी होकर अपना हाथ छुड़ाने लगी थी। चलो कमरे में। आहान बामुश्किल अपनी हंसी छुपा रहा था। नहीं जाना मुझे। अब मुझे गलत समझते हैं, गलत ही करना चाहते हैं। हाँ तो मेरा हक है जिस तरह से भी लूँ। मसनूई खफकी दिखाई। प्लीज़ छोड़ें मुझे। रूहान सी हो गई थी। नहीं, चलो कमरे में। आहान ने इसे ऊपर उठा लिया था। उफ, आहान उतारे मुझे। आहान ने इसे एक ही झटके में उठाकर कंधे पे डाल लिया था। आहान, वो डर गई थी। आहान अपने कमरे की तरफ जा रहा था। इसे बेड पे गिरा के और पलटा और दरवाज़ा लॉक कर लिया। अब दोबारा बाहर ना निकल जाए। आहान, ये क्या कर रहे हैं आप? इसे लग रहा था आहान के सर से भी परसों वाला खुमार ही नहीं उतरा, वही जो अधूरा रह गया था। आहान, मेरे करीब मत आइएगा। वो उछल के बेड से नीचे उतरी थी। आहान को दिल ही दिल में हंसी आ रही थी। ये है तुम्हारी मोहब्बत। तुम तो बड़े दावे करती थी मोहब्बत के, कहाँ है सब? वो शरारत से इसके पास आया था। ये मोहब्बत नहीं होती आहान। वाकई परेशान हो गई थी। अच्छा, तो फिर कौन सी होती है मोहब्बत? आहान ने कमर से पकड़कर इसे अपने साथ लगाया। आहान प्लीज़। इसने अचानक आहान की तरफ देखा था। वो मुस्कुरा रहा था। वही शरारत, वही समंदर, मोहब्बत का समंदर लिए हुए आंखें। वो हैरानी से देख रही थी और वो इसके बालों को पीछे कर रहा था जो गर्दन को छूते हुए आगे आ गए थे। वो हैरान सी और परेशान सी थी। इसे देखी जा रही थी। क्या अब नज़र लगाओगी? आहान ने शरारत से निचला होंठ दांतों के नीचे दबाया। ये कैसे? अभी भी इस काया पलट को समझ नहीं पाई थी। आहान इसके पैरों में बैठ गया था, एक घुटना नीचे लगा के। हानिया, मुझे माफ़ कर दो। इसने हानिया के हाथ को थामा हुआ था। आहान, इसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। आहान उठ जाए ना। वो तो ऐसी ही थी, नर्म दिल, किसी पे गुस्सा ना करने वाली। प्यार की मूरत थी वो। इसका आहान पे आया हुआ गुस्सा एकदम से उतर गया था। इसका आहान आज दो हिस्सों में बटा हुआ आहान नहीं था। वो माजी और हाल, दो कश्ती में सवार मुसाफिर नहीं था। वो सिर्फ इसका आहान था। वो आहान के सीने से लगी हुई थी और इसके मजबूत बाजुओं के हिसार में इसकी जिस्त की सारी थकान उतर रही थी। सारे कर्ब,
ساری تکلیفیں آج وہ لڑکی اس کے پہلو میں تھی جو اس کے لیے خدا کے تحفے کی طرح اتری تھی۔ وہ عام لڑکی نہیں تھی، وہ انمول تھی۔ اس کی نہ صرف صورت پیاری تھی بلکہ اس کا دل بھی اتنا ہی پاک اور محبت سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے دھیرے سے ہانیہ کے کان میں سرگوشی کی، آئی لو یو۔ مجھے یہ تو بتا دیں یہ سب کیسے ہوا؟ وہ خوشگوار حیرت سے پیچھے ہو کر احان کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں تو بتا دوں گا، صبح تمہیں ہاسپٹل جانا ہے نا، پھر بتاؤں گا۔ احان اپنے ہاتھ کو الٹا کر کے انگلیاں اس کے گالوں پہ پھیر رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، کچھ پرسوچ انداز میں بولی، پھر احان کی طرف پیار سے دیکھا۔ نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر ہنسی روکنے کی کوشش کی۔ وہ مسکراتے مسکراتے ایک دم پیچھے ہوئی تھی اور احان کے سینے پہ مکے کی شکل میں ہاتھ باندھ کے مارنا شروع ہو گئی تھی۔ اوہ اوہ، کیا ہوا؟ احان مار کھاتے ہوئے ہنس رہا تھا۔ ہوا کیا؟ بتا تو دو، آرام سے مار کھاؤں گا۔ وہ اپنے بازوؤں کو منہ کے آگے کرتے مسلسل اس کے ہاتھوں کو روک رہا تھا جو بری طرح مار رہے تھے اسے۔ مریم میسج کیوں کرتی ہے آپ کو؟ بتائیں۔ ہانیہ غصے اور خفگی میں اور پیاری لگ رہی تھی۔ اوہ اچھا اچھا، احان نے مسکراہٹ دباتے ہوئے اسے پاس کیا بازو سے پکڑ کر۔ مسز احان، وہ کرتی ہے، یہ بھی دیکھنا تھا، میں نے کبھی اس کے کسی میسج کا جواب نہیں دیا۔ وہ کرتی ہے تو کرنے دو۔ احان نے اس کے بازو پکڑ کر اپنی کمر کے گرد گھما دیے۔ وہ ابھی بھی خفا سی شکل بنا کر کھڑی تھی۔ ویسے احان نے شرارت سے اپنے کان کو کھجایا، اس بیچاری کا بھی کیا قصور ہے؟ تمہارا ہسبینڈ ہے ہی ایسا، کوئی بھی ہوش کھو دے اپنے۔ تم نے بھی تو کھو دیے تھے جب پہلی دفعہ میرے گھر میں آئی تھی چھپ کے۔ پھر میری خوبصورتی دیکھ کر تمہاری نیت خراب ہو گئی، وہیں رک گئی۔ احان پوری طرح شرارت کے موڈ میں تھا۔ ہانیہ پھر سے مارنا شروع ہو گئی تھی۔ پتہ ہے نا کتنا ستایا آپ نے مجھے؟ آنکھوں میں پانی بھر کے کہہ رہی تھی۔ اچھا چلو، تم جو سزا دو مجھے قبول ہے، احان نے پیار سے دیکھتے ہوئے کہا۔ سوچ لیں، وہ اب بھی شرارت کے موڈ میں تھی۔ اوہ کہہ کے تو دیکھو جانے احان۔ احان نے لہک کے کہا، تو ٹھیک ہے، مسکراہٹ چھپا رہی تھی۔ تو پھر احان، آپ کی سزا یہ ہے کہ آج آپ صوفے پہ سوئیں گے اور میں بیڈ پہ۔ بچوں کی طرح کمر کے پیچھے ہاتھ باندھ کے ہل رہی تھی، آنکھیں شرارت سے چمک رہی تھیں۔ نو نو نو، احان زور زور سے نہیں میں سر ہلا رہا تھا۔ یہ ظلم نہیں کر سکتی تم۔ احان اس کی طرح بڑھا تھا، وہ ہنستی ہوئی آگے بھاگی تھی۔ وہ ڈر کے بیڈ پہ چڑھ گئی تھی۔ دونوں ہنس رہے تھے، بھاگنے سے سانس پھول گیا تھا، لیکن آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے بے پناہ پیار تھا۔ مجھے اپنے ضبط پہ ناز تھا سر بزم، رات یہ کیا ہوا؟ میری آنکھ کیسے چھلک گئی؟ مجھے رنج ہے، یہ برا ہوا۔ میری زندگی کے چراغ کا یہ مزاج کوئی نیا نہیں، ابھی روشنی، ابھی تیرگی، نہ جلا ہوا نہ بجھا ہوا۔ مجھے جو بھی دشمن جاں ملا وہی پختہ کار جفا ملا، نہ کسی کی ضرب غلط پڑی، نہ کسی کا تیر خطا ہوا۔ مجھے آپ کیوں نہ سمجھ سکے کبھی اپنے دل سے بھی پوچھئے، میری داستان حیات کا تو ورق ورق ہے کھلا ہوا۔ جو نظر بچا کے گزر گئے میرے سامنے سے ابھی ابھی، یہ میرے ہی شہر کے لوگ تھے، میرے گھر سے گھر ہے ملا ہوا۔ ہمیں اس کا کوئی بھی حق نہیں کہ شریک کے بزم خلوص ہوں، نہ ہمارے پاس نقاب ہے نہ کچھ آستین میں چھپا ہوا۔ میرے ایک گوشہ فکر میں میری زندگی سے عزیز تر، میرا ایک ایسا بھی دوست ہے جو کبھی ملا نہ جدا ہوا۔ مجھے ایک گلی میں پڑا ہوا کسی بد نصیب کا خط ملا، کہیں خون دل سے لکھا ہوا، کہیں آنسوؤں سے مٹا ہوا۔ مجھے ہم سفر بھی ملا کوئی تو شکستہ حال میری طرح، کئی منزلوں کو تھکا ہوا، کہیں راستے میں لٹا ہوا۔ ہمیں اپنے گھر سے چلے ہوئے سر راہ عمر گزر گئی، کوئی جستجو کا صلہ ملا نہ سفر کا حق ہی ادا ہوا۔ ہانیہ ساجدہ کے پاس کھڑی ہوئی تھی، ساجدہ کے جڑے ہاتھ، آنسوؤں سے تر آنکھیں۔ ہانیہ نے آہستہ سے ساجدہ کے ہاتھ کو پکڑ کر نیچے کر دیا۔ مانا کہ آپ نے مجھ پر بہت ظلم کیے، لیکن یہ سب میری زندگی میں ہونا تھا، کیونکہ یہ لکھا جا چکا تھا۔ دراصل کبھی جب ہمیں لگتا ہے کہ ہماری زندگی میں جو ہو رہا یہ سب نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ تو ہونا ہی ہوتا ہے۔ کل تک میں بھی یہی سوچتی رہی کہ میرے ساتھ اللہ نے کبھی اچھا نہیں کیا، لیکن آج یقین ہو گیا اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ وہ ہلکے سے مسکرائی تھی۔ میں نے آپ کو معاف کیا، بلکہ اسی دن کر دیا تھا جب اللہ نے بابا کو فرشتہ بنا کر میری زندگی میں بھیجا۔
आप परेशान ना हो, मैंने बाबा से बात की है, हम बहादुर को तलाश करेंगे, इंशाल्लाह मिल जाएगा वो साजिदा को तसल्ली देकर तमन्ना, फातिमा जरी की तरफ मुड़ी थी। इन सबको गले लगाया। हैदर और अहान पास खड़े मुस्कुरा रहे थे। मम्मा मम्मा, मैसम कब से खड़ा इसकी जान खा रहा था। वो किचन में जल्दी से काम ख़त्म करवा रही थी। आज इसने और अहान ने वीकेंड नाइट एंजॉय करनी होती, मूवी देखनी होती, बातें करनी होती। बेटा बाबा है ना रूम में, जाओ ना इनके साथ लेटो जाकर, इसने चिढ़ कर कहा। रानी जल्दी से ख़त्म करो ना, रखो सब। वो अपनी निगरानी में रात को सब साफ करवाती थी। आपके साथ ही सोना। वो रोना शुरू हो गया था। बिल्कुल बाप जैसा ज़िद्दी कहीं का। चलो। वो इसका नन्हा सा हाथ पकड़कर कमरे में आई तो जनाब आराम से मज़े से टांगे फैला के बेड पर लेटे हुए टीवी देख रहे थे। आहान, यार इतना तो किया करें, मैसम को साथ नहीं सुला सकते, मेरी जान खाया जा रहा है। आपका भी है ये बेटा। बिल्कुल बिल्कुल, इधर आ मेरे हीरो। वो सीधा हुआ था। यार ये खुद गया था बाहर, मैं इसे रोकता रहा। तुमने लाडला जो इतना कर रखा है। आ जाओ फिर, मूवी स्टार्ट करूँ मैं? अच्छा, कौन सी है? हानिया ने मैसम को बिस्तर में लिटाते हुए पूछा। बड़ी डिफरेंट स्टोरी यार। आहान की आंखों में शरारत आ गई थी। वो इसे ऐसे ही तंग करता रहता था। एक मासूम सा लड़का घर में अकेला होता, वहाँ इसके घर एक चुड़ैल आ जाती। आती तो इसका खून पीने पर इसका दिल आ जाता इस पर। अभी इसके बाद पूरी नहीं हुई थी कि हानिया ने तकिया उठा के आहान को मारना शुरू कर दिया। वो आहान को मार रही थी, आहान ने दूसरा तकिया उठा लिया था। अब दोनों एक दूसरे को मार रहे थे। मैसम खुश होकर बेड पर उछल रहा था, तालियां बजा रहा था। हीरो आजा बाबा साथ। आहान ने मैसम को छोटा तकिया उठाते देखा तो कहा, नो मम्मा। वो हानिया के साथ मिलके आहान को मारने लगा था। तीनों के कहकहे बाहर से गुजरते हैदर की गहरी मुस्कुराहट का सबब बन गए थे। ये नावल अपने इख्तिताम को पहुंचा। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।